Ana mata diri sa bukid no. Mo ni ba ginakaon mo diri guys karang sustansya ba kanang dili pinagila gikan sa merkado ba pinalitan kan eh. Basta na lang kay tanom aw. Na kay mani, pareaning ka kaning ano balanghoy. Presko pa kayo. Pero tagbaw jud tong ibutan eh. Di makaya gibot. Grabe juga gai. Grabe juga gai guys. Dami. Oh, baling uban. Okay guys. Ano nyo? Dito, tanong nga ito. Kawa. Iyo, nung tidyo ka uban. Da. Tagas kayo. Oh. Oh. So kaning lawas ani ron, ako na pud ni tanong balik kay para butsun bulan na bagoy marbis. Grabe ka dagko mga kamuti mga balanghoy mo diri guys. Balik jud. O guys, oh. Hapit ni sa kadupa. Grabe ka dagko. Sa kapunuan perting daghan unod. Balik na lang. Sa kapunuan. Pero sa kapunuan.